Y en esta hora les voy a invitar a estar de pie. At this time, I invite you to please stand. Y mientras ustedes se ponen de pie, yo quiero también saludar a los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. We want to greet all those who are connected with us by way of social media. Nos alegramos que nos estén acompañando en el día de hoy. We're so happy that you are with us today. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 11 Let's open our Bibles in the book of Mark, chapter y 11. leemos dos versículos, We're going to read two verses, el 25 y el 26. 25 and 26. Aquí está Jesús hablando. Jesus is here speaking. Jesús enseñando a sus discípulos. Jesus is teaching the disciples. Y todo lo que Jesús dijo es importante. And so everything that Jesus said is important. Mire lo que dijo el Señor. Look at what the Lord said. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Amén. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Palabra del Señor. Words from the Lord. Yo le he puesto por tema este mensaje. I have put as a theme to this message, Oración y perdón. prayer and forgiveness. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Esas dos cosas van a la par, These two things go together, mano a mano, hand in hand. la oración y el perdón. Prayer and forgiveness. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. En esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, como les dije, yo le puse por tema este mensaje, oración y perdón. As I said, brethren, I have put as a theme to this message, prayer and forgiveness. Y todos nosotros sabemos lo que es orar. And we all know what it is to pray. Orar es comunicarse con Dios, To pray is to communicate with God, expresando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras peticiones y nuestra gratitud al Señor. by expressing our thoughts and our feelings and our gratitude unto the Lord. En oración nosotros presentamos nuestras peticiones. So in prayer, we present our prayer requests, our petitions. Así que la oración es un medio a través del cual pedimos dirección de Dios, Prayer is a way by which we ask guidance from God. confesamos nuestros pecados We confess our sins y buscamos fortaleza del Señor. and we seek strength from the Lord. Hemos aprendido que la oración no es una mera repetición de ritos o fórmulas, We've learned that prayer is not just a mere repetition of words or rites, sino una expresión sincera del corazón, but a sincere expression that comes from the heart, donde buscamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. where we are seeking to do the will of God and not our own will. A mí me parece interesante So it seems interesting to me que la Biblia registra que Jesús durante su ministerio oró abundantemente. that Jesus, throughout his ministry, he prayed abundantly. Si usted lee en Lucas 6:12, dice que en cierta ocasión subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. If you read in Luke 6:12, it says
that he went to a high mountain to pray, and he prayed all night before God. Y en Lucas 5:15 dice que aun cuando su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para recibir sanidad, el verso 16 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. In Luke 5:15 and 16, it says that when the report went around concerning him all the more, and great multitudes came together to hear and to be healed by him for their infirmities, it says in verse 16 that he himself would often withdraw into the wilderness and pray. Así que no debe sorprendernos So it shouldn't surprise us que los discípulos estaban curiosos y estaban impresionados con la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. the disciples, they were curious and they were impressed with the prayer life of our Lord Jesus Christ. Y dice la Biblia que le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. And the Bible says that they asked the Lord, they asked him to teach them how to pray. Estamos hablando de oración y perdón. We're speaking about prayer and forgiveness. En Lucas 11:1 dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. In Luke chapter 11, verse 1, it says, it came to pass as he was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Y fue así que Jesús responsablemente enseñó a sus discípulos a orar. And this is how Jesus taught his disciples responsibly how to pray. Y les enseñó a orar dándoles el Padre Nuestro. And he taught them how to pray by giving them the Our Father. Eso usted lo encuentra ahí en Lucas 11, versículos del 2 al 4. You find that there in Luke 11, verses 2 through 4, Y también en Mateo 6, versículos del 9 al 13. and also in Matthew 6, verses 9 through 13, Donde Jesús le da a sus discípulos el Padre Nuestro para enseñarles a orar. where Jesus gives the disciples the Our Father in order to teach them how to pray. Y usted y yo haríamos bien en estudiar cuidadosamente el Padre Nuestro. And you and I would do well in studying carefully the Our Father. Porque nosotros hemos aprendido que en el Padre Nuestro hay 7 enseñanzas para nosotros. Because we have learned that in the Our Father there are 7 teachings for us. 7 enseñanzas para enseñarnos a orar. Seven teachings that are there to teach us how to pray. Yo sé que muchos de ustedes ya las saben de memoria, I know many of you already know this by heart. pero permítame hablar de 5 de esas enseñanzas. Allow me to speak about 5 of these teachings. Y si usted quiere conocer las 7 enseñanzas, pues podemos hablar individualmente. And if you want to know all 7 teachings, then we can speak individually. La primera, The first, en esa parte de la oración, in this part of the prayer, donde Jesús dijo, cuando ustedes oren, orarán así. Deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. where Jesus said, when you are praying, this is how you should pray. Our Father in heaven. Y ahí aprendemos que toda oración que nosotros hagamos debe ser dirigida a Dios el Padre. Y Juan 14:13 dice que debe ser en el nombre de Jesucristo su Hijo. It says that there that every prayer that we do should be directed to the Father. And in John 14:13, it says it should be done in His name. Si usted y yo queremos orar correctamente, If you and I want to pray correctly, esta es la manera correcta de orar. this is the correct manner in Y praying. esta es la manera de comenzar su oración correctamente. And this is the way that you would start your prayer correctly. Donde usted dirige su oración a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo su Hijo. Where you direct your prayer to God the Father in the name of Jesus. La segunda enseñanza está en la parte de la oración donde dice santificado sea tu nombre. The second teaching is found there in the second part where it says, hallowed be your name. Eso indica que antes de nosotros pedir cualquier cosa al Señor, debe haber un periodo de alabanza y de adoración al Señor. That means that before we start asking the Lord for anything, there should be a period of praising and worshiping the Lord. Si usted lee las oraciones de los expertos orando en el Antiguo Testamento, If you read the prayers of the experts who prayed in the Old Testament, como por ejemplo Moisés. for example, like Moses. Moisés era un experto orando. Moses was an expert in prayer. Moisés hablaba con Dios, dice la Biblia, cara a cara. The Bible says that Moses spoke to God
face to face. Y cuando él oraba a Dios, él le decía cosas lindas al Señor. And so when he prayed to God, he would say beautiful things to God. Y después que alababa al Señor, And after he would praise God, entonces presentaba su petición. then he would present his petition. Así que antes de pedir cualquier cosa al Señor, usted debe dedicar un tiempo para alabar y bendecir a Dios. So before you ask for anything from the Lord, you should dedicate some time in worship unto the Lord. La tercera enseñanza The third teaching, la encontramos nosotros en la parte de la oración donde dice, venga tu reino. we find it there in that part of the prayer that says, your kingdom come. Eso nos enseña que debemos pedir el reino de Dios primero, That teaches us that we should ask for the kingdom of God first, para que sea hecha la voluntad de Dios, así como en el cielo, en nuestras vidas, so that the will of God will be done just as it is in heaven and so in our lives, en nuestros hogares, in our homes, en nuestras comunidades in our communities, y aún en el mundo entero. and even in the entire world. Antes de pedir cualquier cosa, pida el reino de Dios. Before you ask for anything, ask for the kingdom of God. La cuarta enseñanza The fourth teaching está en la parte de la oración que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. is found in the part of the prayer that says, give us this day our daily bread. Esto nos enseña que debemos pedir todos los días el alimento espiritual. That means that we should ask every day for the spiritual nourishment. El alimento espiritual es la palabra de Dios. This spiritual nourishment is the word of God. Esa palabra que nutre nuestra alma y nuestro espíritu. That word that nourishes our soul and our spirit. Todos los días debemos pedir esta comida espiritual. Every day we should ask for this spiritual food. Y debemos decirle al Señor, Señor, abre mi entendimiento And we should say to the Lord, Lord, open up my understanding para que yo pueda comprender las sagradas escrituras. so that I can comprehend Holy Scripture. La quinta enseñanza The fifth teaching es la parte de la oración donde el Señor dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. is found there in the part of the prayer that says, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Esto nos enseña que nosotros siempre debemos orar y en nuestra oración siempre debemos estar dispuestos a perdonar. This teaches us that we should always in our prayer be willing to forgive Para que nuestro Padre que está en los cielos también perdone nuestras ofensas. so that our Father who is in heaven would also forgive us of our trespasses. Así que esto nos lleva a la próxima pregunta. This brings us to the next question. ¿Qué es perdonar? What is it to forgive? Nosotros podríamos dar muchas definiciones de lo que es el perdón. We could give many definitions of what forgiveness is. Ahora yo aprendí que perdonar no es meramente excusar la ofensa del ofensor, Now I learned that forgiveness is not just merely excusing the offense of the person who has done something to you, the offender. the offender. Thank you. No es excusar la ofensa del ofensor, It's not to excuse the offense of the offender, sino que perdonar but to forgive es liberar al ofensor de la ofensa cometida, is to free the offender of the offense that was committed sin guardarle rencor, without keeping any type of anger, resentment, resentment, y sin buscar venganza contra él. without holding any grudges or seeking any type of vengeance against them. Yo quiero repetir eso, I want to repeat that porque yo quiero que usted y yo sepamos realmente lo que es perdonar. because I want you and I to know what truly it is to forgive. Así que perdonar no es meramente excusar la ofensa del ofensor, So to forgive is not just merely to excuse the offense of the offender, sino liberar a esa persona de la ofensa cometida, but to free that person of the offense that was committed sin guardarle rencor o resentimiento y sin buscar venganza contra él. without holding any grudges or seeking any type of vengeance. Así que yo pregunto, ¿cuántos de nosotros perdonamos de esa manera? So I ask, how many of us forgive in that way? Pues déjeme decirle que Jesús nos dio el ejemplo Let me tell you that Jesus gave us the example para que nosotros sigamos sus pisadas. so that we would follow in his footsteps. Primera de Pedro 2:21 dice que pues para esto fuimos llamados. 1 Peter 2:21 it says that for this we were called. Nosotros fuimos llamados para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. We were called to follow in the footsteps of our Lord Jesus Christ. Primera de Pedro 2:21 dice que Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas.
It says in 1 Peter 2:21 that he suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps. Así que nos preguntamos, ¿y cuál fue su ejemplo? So we ask, what was his example? Está en el versículo 23. You find it in verse 23. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. In verse 23, it says that when they cursed him, he would not curse back. Cuando padecía, no amenazaba, When he suffered, he was not threatening, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. but he would turn it over. He would turn that cause over himself, committed himself to him who judges righteously. Cuando nosotros leemos esto, And so when we read all of this, debemos relacionarlo con lo que dice Colosenses 3:12. we should read it with what it says in Colossians 3:12. Todos nosotros los creyentes All of us, the believers, debemos hacer lo que dice Colosenses 3:12 y 13. we should do what it says in Colossians 3:12 and 13. Debemos vestirnos, escuche bien, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. It says that we should put on, we are the elect of God, and we should put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long suffering. Cuando hacemos esto, seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. When we do this, we follow the example of our Lord Jesus Christ. Y para esto hemos sido llamados para seguir su ejemplo. And that's why we were called to follow in his footsteps. Y dice el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. It says in verse 13, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another. Y mire cómo termina el texto. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Look at how the verse concludes. It says, and even as Christ forgave you, so you also must do. Por eso, amados hermanos, es importante desarrollar nuestra vida personal de oración. That's why, brethren, it's important to develop our personal prayer life. Yo no sé cuántos de nosotros estamos trabajando diligentemente en eso, I don't know how many of us are diligently working on that, en desarrollar nuestra vida personal de oración. to develop our personal prayer life. Y debemos orar de la manera que Jesús dijo que debemos orar. And we should pray in the manner that Jesus said we should pray. ¿Cómo fue que Jesús dijo que debemos orar? How was it that Jesus said we should pray? Está en Mateo 6:6. Matthew 6:6. El Señor dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. It says, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Hermano, cuando yo leo esto me regocijo. So when I read this, brethren, I rejoice. Qué bueno es saber que nuestro Padre Celestial está en secreto y ve en lo secreto. How good it is to know that our Heavenly Father, He is in secret, and He sees what is in secret. Él ve lo que nadie ve. He sees what nobody Y sees. Él está presente cuando nosotros pensamos que estamos solos. And He is present when we think that we are alone. Por eso es que tenemos que vivir justa y piadosamente en la presencia del Señor, That's why we need to live godly and righteously in the presence of the Lord. haciendo siempre lo que es correcto Always doing what is correct. y haciendo siempre lo que es de agrado al And Señor, doing those things that are pleasing to God. porque Él ve lo que nadie puede ver. He sees what nobody else sees. Qué bueno es saber How good it is to know que nuestro Padre Celestial está en lo secreto y ve en lo that secreto. our Heavenly Father is found in the secret place, and He sees what's in the secret. O sea, Él se manifiesta en el aposento cerrada la puerta. In other words, He is manifested in that upper room, closing that door. Y mire lo que sucede cuando Él se manifiesta. And look at what happens when He is manifested. Él santifica el lugar. He sanctifies that place. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Está en Éxodo capítulo 3. And found in Exodus chapter 3. Cuando Dios apareció a Moisés en medio de la zarza ardiendo. When the Lord appeared to Moses in the midst of the burning bush. Dice el verso 2 que Moisés miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. It says that Moses, he looked and he beheld that the bush was burning, but it was not consumed. Y el verso 3 dice, entonces Moisés se acercó para ver aquella gran visión. It says in verse 3 that Moses came near to see this great sight. Y cuando Moisés se acercó, dice el verso 5, que Dios le dijo, no te acerques,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. In verse 5, it says that the Lord said to him, do not draw near to this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Quiere decir que en el lugar donde Dios se manifiesta, So that means that in the place that God is manifested, el lugar es santificado con la presencia de Dios. that place is sanctified with the presence of God. Y Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está, tierra santa es. And God said to Moses, take your sandals off your feet, for the place where you're standing is holy ground. Hermano, y así pasa con nosotros. And brethren, the same happens with us. En el aposento cerrada la puerta. In that room as the door is shut. Mire, si usted no practica eso, If you don't practice that, comience a hacerlo después de este servicio. start to do it after this service. Haga propósitos de entrar en el aposento y cerrar la puerta para pasar tiempo de calidad en la presencia del Señor. Make it a purpose to be able to enter into that room and close that door and spend quality time in the presence of the Lord. Porque en ese lugar Because in that place, Dios va a estar esperando God will be waiting for y you. su presencia va a santificar el lugar. And His presence will sanctify that place. Y mire, así sucede And so this is what happens con nosotros. with us. En el aposento cerrada la puerta. In that room as we shut the door, La presencia de Dios santifica el lugar. the presence of God sanctifies that place. Y como Dios es luz, And because God is light, yo no sé cuántos de ustedes saben que Dios es luz. I don't know how many of you know that God is light. Está en primera de Juan 1:5. In 1 John 1:5, Dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. it says that God is light and in Him is no darkness at all. Él es santo, He is holy. 3 veces santo. 3 times holy. My God. Él es luz He is light. y no hay pecado, no hay tinieblas en él. And there's no sin, there's no darkness in Him. Y como Dios es luz, And because God is light, todo lo que hay en oculto es descubierto. everything that is hidden in darkness is discovered, Todo exposed. lo que está en tiniebla es puesto en manifiesto. Everything that's hidden in the darkness is exposed. Por eso la persona que está en pecado, That's why the person that is in sin, por lo general, no ora. generally they don't pray. Y si ora, tiene mucha dificultad orando. And if they pray, they have a lot of difficulty praying. Porque Dios es luz. Because God is light. Y cuando Dios se manifiesta en el aposento, And when God is manifested in that o room, se manifiesta en el lugar donde la persona está orando. He manifests himself in that place where that person is Como praying. dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. It says in John 1:5, it says, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Y cuando nosotros estamos ahí en el aposento, cerrada la puerta, And so when we are there in that room with the door closed, y Dios manifiesta su presencia, and God manifests His presence, todo lo que no es de agrado a Él sube a la superficie. everything that is not pleasing to Him will rise up to the surface. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said, en Juan 3:20, John 3:20, todo el que hace lo malo aborrece la luz everyone who is practicing evil hates the light y no viene a la luz and does not come to the light, para que sus obras no sean reprendidas. lest his deeds should be exposed. My Déjeme Lord. decir una cosa, Let me tell you something. el cristiano que no ora The Christian that does not pray, está tomando un riesgo terrible. you're taking a terrible risk. My Lord. El riesgo The risk de pasar desapercibido to go, en su vida las cosas que no son de agrado a Dios. the risk of things going unnoticed, those things that are not pleasing unto God. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué es que yo sigo cayendo y cometiendo las mismas faltas, los mismos pecados? And sometimes we ask ourselves, why is it I keep stumbling and committing the same sins, the same thing? Hermano, porque el creyente no ora. Brother, because the believer's not praying. Jesús dijo, Jesus y said, esto no está en mis apuntes, This is in en my Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. in Matthew 26:41, it says, watch and pray lest you enter into temptation. El creyente tiene que estar en constante vigilancia.
The believer has to be in constant vigilance y orar constantemente and praying constantly y entrar en el aposento and be in that y room cerrar la puerta close that y door exponerse a la luz admirable de nuestro Dios and expose yourself to that admirable light of our Lord Jesus Christ. para que se ponga en manifiesto todo lo que no es de agrado a Dios en nuestras So all vidas. those things that are not pleasing unto God will be manifested. Hermanos, eso es una manera de examinarnos en la presencia del Señor. Brethren, that's one way of examining ourselves in the presence of Y mira lo God. que dice la Biblia, esto no está en mis apuntes. This isn't in my notes, but look at what Esto the está en Bible 1 says. Corintios 11. In 1 Corinthians 11, Por ahí hay un texto que dice there's a verse there that que si says usted y yo no nos examinamos, that if you and I do not examine Dios ourselves, nos va a examinar. God will examine Y us. cuando Dios nos examina, And so when God examines si us, estamos faltos, if we are lacking, nos va a castigar y nos va a disciplinar He will discipline us para que no seamos condenados con el mundo. so that we will not be condemned along with the world. Vale la pena examinarse en la presencia del It's Señor. worth it to be able to examine ourselves in the presence of the Todos Lord. los días Every day, el creyente debe examinarse en esa luz de nuestro Dios. the believer should examine themselves in that light of our God. My God. Come on now. Bendito sea su nombre. My Lord. Todo lo que no es de agrado a Dios All those things that are not pleasing to God, es puesto en manifiesto. that is put into manifestation. Y las obras que no son de agrado a Dios son reprendidas por la presencia de Dios en el aposento. And the Cerrada la works puerta. that are not pleasing unto God are rebuked there in that room with the door closed. Mire lo que dice Efesios 5:13. Look at what it says in Ephesians Que 5:13. todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. It says all things are exposed, are made manifest by the light. Y por la luz son hechas manifiestas, porque la luz todo lo manifiesta. For whatever makes it is manifested by the light. Yo le pregunto, I ask you, ¿qué ama usted más? what do you love most? ¿Las tinieblas o la luz? Darkness or light? La Biblia dice The Bible says que muchos no creyeron en Jesucristo that many didn't believe in y Jesus no Christ, vinieron a Él. and they didn't come to Him. Él era la luz del mundo. He was the light of the Él world. es la luz del mundo. He is the light of the Y no world. vinieron a Él porque sus obras eran malas, porque amaron más las tinieblas que la luz. They didn't come to Him because they love more the evil works. They love more the darkness. Así que nosotros estamos llamados a amar la luz. So we are called to love the light. Saque tiempo todos los días para estar en la presencia del Take Señor. out time every day to be in the presence of the Lord. Praise God. Ahí en el aposento cerrada la puerta, There in the room with the door closed, usted debe presentar su ofrenda al Señor. you should present your offering unto God. Ante ese altar de alabanza y de adoración. In that altar of praise and worship. Déjeme decirle esto, hermano. Let me tell you this, brethren. En tiempos remotos, In remote times, las ofrendas que se daban a Dios consistían en ofrendas del fruto de la tierra, the offerings that were brought to the Lord consisted of the offerings of the harvest o ofrendas de animales. or offerings of animals. ¿Se acuerdan cuando Caín presentó su ofrenda? Remember when Cain brought forth his offering? Presentó una ofrenda del fruto de la tierra. He presented an offering of the fruit of the earth. Cuando Abel presentó su ofrenda, When Abel brought forth his offering, esto está en Génesis capítulo 4, find this in Genesis chapter 4. cuando Abel presentó su ofrenda, presentó de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. He presented his offering of the firstborn of his sheep, of those that had the most fat. Así que en aquellos tiempos esas eran las ofrendas que se presentaban a Dios. So and back in those days, those were the types of offerings that were brought to God. Pero en este tiempo nuestras ofrendas son diferentes. But during these times, our offerings are different. En Hebreos 13:15 nos dice cómo son nuestras ofrendas en este tiempo. In Hebrews 13:15, it tells us what our offerings are during this time. Nuestras ofrendas son sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Our offerings are the sacrifice of praise to God, that is, fruit of our lips, giving thanks to His name. Y digamos que usted está en el aposento, And let's just say that you are in that room cerrada la puerta, and that door is closed. y está presentando su ofrenda al Señor. And you're presenting your offering to Y le God. está dando la gloria y la honra And you're giving Him the glory and the honor y expresiones de gratitud, and expressions of gratitude. dándole gracias por lo bueno que Él ha sido con usted. Giving Him thanks for how good He has been with you. Y usted está en el aposento ahí presentando su ofrenda y de repente se acuerda de que su hermano tiene algo contra usted. And you are there presenting your offering to the Lord, and you remember all of a sudden that your brother has something against you. Tiene algo contra ti porque tú le ofendiste. He has something against you because you offended them. ¿Qué debe hacer entonces? And what should you do? Jesús lo dijo en Mateo 5:24. Jesus said it in Matthew 5:24. Él dijo, deja allí tu ofrenda. He says, leave your No offering right there. presentes tu ofrenda. Do not present your offering. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, avanza, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. He says, leave your gift, leave your offering there before the altar and go your way and first be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Go your way and reconcile. Vaya de su camino y reconcíliese. Reconcíliese primero con su hermano. First be reconciled with your Porque brother. esto es tan serio que Dios no va a recibir tu ofrenda si tú no estás en paz con tu hermano. Because this is so serious that God will not receive your offering if you're not at peace with your brethren. En cierta ocasión Pedro le preguntó al Señor en Mateo 18:21. On a certain occasion, Peter asked Jesus a question in Matthew 18:21. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? He says, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Y Up el- to 7 times? Y el Señor le dijo en el verso 22, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. The Lord said to him in verse 22, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Hermano, eso es 490 veces. That is 490 times, brethren. A day. Y el Señor añadió And the Lord added en Lucas 17:4. in Luke 17:4. Escúchalo bien. Listen well. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice el Señor. My God. He says, and if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿dónde puede haber tantas ofensas al día? When I read this, I can ask myself, where can there be so many offenses throughout the day? Alguien dijo, Somebody said, en el matrimonio. in marriage. Come on now. Otra persona dijo, en el lugar de la familia inmediata. And somebody else said, right there in the immediate family. A veces place. son los hijos que ofenden a sus padres. Sometimes the children offend the parents. A veces los padres ofenden a sus hijos. Sometimes the parents offend Los the children. esposos ofenden a sus esposas. The husbands offend the Las wives. esposas ofenden a sus The esposos. wives offend the husbands. No se vaya a dormir. Don't go to sleep. No se vaya al descanso Don't go to that resting place enojado con su hermano. when you're angry with your brethren. No deje que se ponga el sol sobre tu enojo. Don't allow the sun to set on your anger. Reconcíliate con tu hermano. Be reconciled with your brethren. My God. Ahora bien, Now then, después que Jesús respondió a la pregunta de Pedro, after Jesus answered Peter's question, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? how many times should I forgive my brethren? Hasta 7. Up till 7 times? Después que el Señor contestó esa pregunta, So after the Lord answered that question, entonces procedió inmediatamente a relatar una parábola. then immediately he went on to relate to them a parable. La parábola de los 2 deudores. The parable of the 2 debtors. Vamos a leerlo. Está en Let's read Mateo it. 18:23. Let's read it in Matthew 18, verse 23 on. En el 21 Pedro hace la pregunta. In verse 21, Peter is asking the En el question. 22 el Señor le responde la pregunta. In verse 22, Jesus responded to the question. Y en el 23 el Señor relata
la parábola de los dos deudores. And in verse 23, Jesus relates the parable of the two debtors. Y nosotros la vamos a leer detenidamente. And we're going to read it with much pause. Abra sus oídos, Open your ears. abra su corazón. Open your heart. Deje que penetre bien en sus oídos esta palabra. Allow this a parable to penetrate very well into your ears. Yo uso esa expresión porque Jesús fue quien dijo eso. I use that expression because Jesus was the one that said that. Jesús le dijo una vez a los discípulos, haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Jesus said to the disciples, allow these words to penetrate well into your ears. Y nosotros hacemos bien en hacer que penetren bien en nuestros oídos estas palabras. And we do well by allowing these words to penetrate well into our ears. El Señor dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. He says, therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Yo busqué el equivalente de 10,000 talentos y dice que es aproximadamente 6 millones de dólares en el tiempo presente. So I looked up the equivalent, what it was, 10,000 talents, and today it's equivalent to $6 million. ¡Qué deuda, amados hermanos! What a debt, brethren. El verso 25 dice, a este como no pudo pagar una deuda tan exorbitante, ordenó su señor a venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Verse 25, but as he was not able to pay this great debt, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. E imagínense el gozo, Imagine the joy, la alegría the gladness de recibir el perdón de una deuda de 6 millones de dólares. to receive the forgiveness of a debt of $6 million. Pero este hombre cuando salió de la presencia de su Señor, halló a uno que le debía 100 denarios. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, Un equivalente a 12,000 dólares. equivalent to $12,000. Qué diferencia, amados hermanos, What a difference, brethren. entre 12,000 dólares y 6 millones de dólares. $12,000 and $6 million. Cuando el salario aquí en esta nación, el salario mínimo era 10 o 12 dólares, entonces era menos. Pero ahora el minimum wage es 15 dólares. Entonces ahora son como 12,000 dólares, el equivalente. Yeah, minimum wage was a little bit less, then it was a different amount. But now, because minimum wage is about $15, it's about $12,000. Entonces dice que su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. And so his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, have patience with me and I will pay you all. Pero este no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. But he did not want to, and he went and he threw him into prison till he should pay the debt. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. And so when his fellow servants saw what he had done, they were very grieved and came and told their master all that had been done. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. And then the master says to him, after he had called him, he said, you wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Hermano, eso es lo que Dios quiere.
Brethren, this is what God wants. Que nosotros seamos misericordiosos así como Él es misericordioso. That we would be merciful just as He is merciful. Entonces dice, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Esa es la parábola. That's the parable. Pero veamos la aplicación de la parábola. Let's see the application of the parable. El Señor dijo en el verso 35, The Lord said in verse 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. He says, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. ¿Qué va a hacer nuestro Padre Celestial? What does our heavenly Father do? Nos va a entregar a los verdugos. He will deliver us to the torturers. Ninguno de los que estamos aquí queremos ser entregados a los verdugos. None of us that are here want to be turned over to the torturers. El Señor dijo, así como hizo este Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. And so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Les va a entregar a los verdugos. He will turn you over to the torturers. ¿Y quiénes son los verdugos? And who are these torturers? Verdugos significa los que atormentan. That means those who torment. Así que la enseñanza es clara, So the teaching is clear que si nosotros insistimos en guardar rencor y resentimiento that if we insist in holding grudges and resentments y no perdonar al hermano, and not forgive our brethren, después de tanto que Dios nos ha perdonado a nosotros, after the Lord has forgiven us so much, entonces le estaremos abriendo la puerta a los que atormentan. then we're going to be opening the doors to those who torment. ¿Y quiénes son los atormentadores? And who are these who torment? Los atormentadores pueden ser el temor, Tormentors can be fear, la depresión, depression, la confusión, confusion, la opresión, oppression, el miedo, fear, el pánico, panic, la ansiedad, anxiety, el insomnio, insomnia, el nerviosismo, nervous issues, los trastornos emocionales emotional breakdowns, y aún las enfermedades físicas and even physical sickness y otros. and other things. El Señor quiere, hermano, protegernos de todas estas cosas. The Lord wants, brethren, that He wants to protect us from all these things. Él nos quiere proteger de los atormentadores. He wants to protect us from those that torment. Por lo tanto, yo le exhorto, And so I exhort you, ore a Dios pray to God y decida perdonar de todo corazón a las personas que le han ofendido. and decide to forgive with all your heart those who have offended you. Suelte todo resentimiento Let go of all resentment y reciba su liberación. and receive your deliverance. Hay vida en el Señor. There's life in Hay Jesus. gozo en el There's Señor. joy in the Lord. Hay libertad en el Señor. There is liberty in the Lord. Las hermanas que cantaron eso. Hay libertad en el Señor. The singers who were singing, they were singing this song. There's freedom, there's liberty in the Lord. Así que en este día yo quiero concluir este mensaje con los versos que leímos al principio. So today I want to conclude this message with the verses we read at the beginning. Marcos 11, 25 y 26. Mark 11, 25 and 26. Escuche bien. Listen well. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. It says, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Demos gracias a Dios Let us give thanks to God por su palabra, for his word. que es espíritu y es vida. It is spirit and it is life. Su palabra que nos instruye en justicia. It instructs us in all righteousness.